आ प्रार्थना सहित बसिबा। आज अध्ययनर प्रकाशित वाक्यर शेष दिन अध्ययनर यही अध्ययन प्रकाशित वाक्य शेष ही नहीं किंतु आमानकर दैनिक आहार आज 11 पर्व प्रकाशित वाक्य अध्ययन सरीज आसंता काली नाहुम पुस्तक आरंभ हो। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ भी हो प्रभु आमान को जो समस्त वाक्य दे शिखाऊ अछंती नौ अछंती आमे प्रार्थनार सहित से समस्त विषय को ग्रहण करूँ और हृदय साइतिक रखू आ प्रभु का निमंते प्रस्तुत हो जागृत रही आम वाक्य निकटवर्ती हवा। आम पढ़ी अच्छु प्रकाशित वाक्य 11 पर्व आउ 1 ରୁ 19 पद जाए आ जगार लिखा जाए 2 जन साक्षी विषय लिखा जाए जो 2 जन साक्षी प्रभु जीशुंकर साक्ष्य बहन करुथिले परमेश्वर सपक्ष रे ठिया होथिले आउ से मानकु जगत कौन कला घृणा कला आउ जगत से मानक विरुद्ध रे गला। आउ प्रथम पदरे लिखा जाए 11 पर्वर प्रथम पद परे मते पदिका परी गोटे नल दत्त जड़े मते कहले उठ ईश्वर मंदिर बेदी और जो माने से पूजा करती से मानक माप गोटे मापिबा विषय लिखा जाए जगार मापिबा विषय हुए तो आमे दैर्घ्य प्रस्थ मापी थाओ आमने लिटर ए समस्त ओजन मापी थाओ किंतु ए जगार कौन मपा जाउछि जदिओ लिखा जाए जदिओ लिखा जाए ईश्वर मंदिर आ बेदी आ जो माने से पूजा करती से मानक माप बोले आउ वास्तव रे बेदी को मपा जाऊ ना मात्र बेदीर कार्य करुवा व्यक्ति मानक विषय को मपा जाउछि आउ मंदिर रे कार्य करुवा मंदिर से मंदिर रे थाई परमेश्वर आराधना करुवा प्रभुंकर उपासक मानक मापिबा पाई कहा जाउछि आ जो माने परमेश्वर मंदिर थाई परमेश्वर उपासना करती से समस्त को मापिबा पाई आदेश दिया जाउछि। कारण माप कौठारु आरंभ हुए माप मंदिर रु आरंभ हुए मंडली रु आरंभ हुए मंडली रु आरंभ हुए अर्थात परमेश्वर मंडलीर सेवक मानक ठारू आउ विश्वासी मानक आउ समस्त को से कौन करेंगे मापिबे क्या छाड़े ना मापिबे कहले कौन से मानक परीक्षा करेंगे से माने केते दूर पर्यंत सत्यतार सहित उपासना करू केते दूर पर्यंत ठीक उपासना करुछंती कि ना ताहा मापिबे। आउ ए जगह आम देखा पाऊ जे जहन को परमेश्वर कहू अछंती दर्शन द्वारा जे से समस्त विषय को मापिबा निमंते ता पूर्वर गतकाली आम कौन अध्ययन करिथिला जेते बेले से पुस्तकटी से भक्षण कले आ तांकर मुख को मधु परी मिष्ट लागिला आ तांकर उदर को तिक्त लागिला तापरे 11 पदरे गतकाली अध्ययन 11 पदरे कहउछंती जोहन को कहागला अनेक वंश जाति भाषावादी और राजांग विरुद्ध रे तुमको पुनर्बार भाववाणी कहवाकू हम आउ थरे जो कार्य निमंते तमे ताड़ित होइथिल निंदित होइथिल आउ
गरम तल तुमको पका जाइथिला पाद्म नामक द्वीपरे तुमको छाड़ी दिया जाइथिला सेही जगार सेही कार्य को पुनर्बार तुम्हें कर बोली से कहूछ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सेही कार्य को पुनर्बार तुम्हें कर आउ गोटे दर्शन दे से कहते एवं मापिबा निमंते परमेश्वर लोक मान सेवक मान को मापिबे जो माने उपासना करुअछंती से मान को मापिबे जो माने प्रभु को निमंते कार्य करुअछंती से मान को मापिबे कहा को छाड़िबे ना। आउ 2 नंबर पदरे लिखा जाए किंतु मंदिर बाहर थिबा प्रांगण को छाड़ी दियो। प्रांगण कहले कौन? प्रांगण कहले दुआर। साधारणतः आम दुआर कहले बुझीपार्मा प्रांगण कहले दुआर आउ से प्रांगण को तुम्हें छाड़ी दियो कौन पाए जेहेतु प्रांगण विजातीय मानक पाए अटे विजातीय मान को ताहा दत्त हेछि दिया हेछि। आउ थरे मु केते थर उदाहरण देछि एबे आउ गोटे पुणी थरे से उदाहरण देबानते चाहे जेते बेले आमनकर गृह को केही जने आसंती जदि नुआ लोक आसंती हुए तो आम बाहर कथा हे था आउ जदि आम आतिथ्य करने को चाहू चौकी दो पानी दो चा दो से सहित आउ से आतिथ्य कर तहिरु अधिक आउ टिके घनिष्ठ व्यक्ति जेतेले आसंती आउ टिके निजर लोक जेतेले आसंती आमे केंती करू आमर गृह भीतर को नहीं था हाँ कि नहीं आ निजर परिवार लोक केंती करंती से मानक पाई कौन सी जगह मध्य मना ना सब आड़ को जाई पारे हाँ कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। नुआ लोक जने आसीबो प्रत्येक आमर कोठरी को जाई पारिबो नाही गोटे नुआ लोक आउ आमे तांकू गोटे गेस्ट हिसाब रे देखि थाउ आउ तांकर जे प्रकार आतिथ्य करिवार कथा करि था किंतु निजर घरर लोक एबे आमर ग्रेसी ग्रेस कौन करिवे एमान को मु आतिथ्य करिवे कि नाही काहे कि एमान को आतिथ्य करिवे नै माने एक घरर जो कोठरी को जीवार इच्छा जो गोडरेज को खोलिबार इच्छा करिवे आ जहा करबा को इच्छा करिवे करि पारिबे से। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ठीक से ही पूरी ए जगह रे लिखा जाए प्रांगण द्वार दांड द्वार कौ माने करी मते विजातीय मान करी मते से मान को छाड़ी दिया जाइछि ता कौन पाए आ गोटे उदाहरण देवी जेते बड़े उपासना हुए उपासना को प्रायतः मंडलीर लोक माने उपासना करने को विश्वासी विश्वासिनी माने आसंती नुआ नुआ लोक माने भी आसंती किंतु मुख्यतः विश्वासी विश्वासिनी माने ये मंडलीस्थ लोक माने आसंती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। किंतु जेते बड़े सभा महासभा हुए सेते बड़े जे मध्य से जाग को आसी पारे हाँ कि नहीं जे मध्य आसी पारती ओपन जेते बेले मीटिंग सब होछि जे भी आसी पारती से जगह निश्चय चर्च को मध्य आसी पारती किंतु आमे मुख्यतः देखिबा विश्वासी विश्वासिनी अर्थात परित्राण प्राप्त व्यक्ति मानकर समष्टि बा से मानकर आउ से माने जो जगह रे मिलित तो है आराधना करती ताकू उपासना में कही था हाँ कि ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे ए जगह रे देखू जे प्रांगण विजातीय मानक निमंते आ से विजातीय माने कौन करिवे 3.5 वर्ष पर्यंत आउ से माने पुण्य नगरी को पद तले दलित करेंगे। पुण्य नगरी को अर्थात पुण्य नगरी कहले कौन आमे निश्चय जानू पुण्य नगरी कहले आमर जेरूसालेम को बुझाए
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏବେ ବୁଝିବା ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଦତଳି ଦଳିତ କରିବେ, ସେ ନଗରୀକୁ ଦଳିତ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମାପିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ତିନି ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆମର ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପଦ ଦଳିତ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ, ମୋଶା ଓ ଏଲିୟ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି କିମ୍ବା ହନୋକ ଏବଂ ଏଲିୟ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସେମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ସେହି ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ଆସିବେ। ସେ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ମୋଶା ଓ ଏଲିୟ ହେଉ ବା ହନୋକ ଏଲିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହନୋକ ମୋଶା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜିତବୃକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ। କେଉଁମାନେ? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ହତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ, ଯଦି ସେ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେମାନେ ନିଆଁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଜଗତରେ ଏଲିୟ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେ ଆକାଶ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବବାଣୀକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଭାବବାଣୀକୁ ସେ ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଇଟା ମୋଶା ମଧ୍ୟ ମିଶରରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ, ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ଆଉ ମହାମାରୀ ଆଉ
ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେହି ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ, ମହାମାରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାହା ସଫଳୀକୃତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବଧ କରିବ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଏମାନେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପଶୁ ସେ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ବଧ କଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୋଦୋମ ମିଶର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ମହାନଗରୀର ରାଜପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କର ଶବ? ସେଇ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ଆଉ ନାନା ବଂଶ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାବବାଦୀ ଓ ଜାତିର ଲୋକେ 3.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖିବେ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟିବ ସେହି ସମୟରେ? ସବୁ ବଂଶର ଲୋକ, ଅନେକ ବଂଶର ଲୋକ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସିନା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବକୁ ସେମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପରସ୍ପର ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ପରସ୍ପର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ନିଆ ହେବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେବେ। ଆଉ କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ଦୁଇ ଭାବବାଦୀ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ, ଆଉ ଆମୋଦ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦିଆ ନିଆ ହେବେ। ଯାହା ବି ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ହେଲା ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 3.5 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ରବ ଆସିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ବାୟୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଦରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ମହାଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ମରି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, 3.5 ଦିନ ହେଇଥିଲାନ, ଆର୍ ସେମାନେ ଆର୍ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉକ୍ତ ହେବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ମେଘାରୂଢ଼ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ସେମାନେ ମେଘାରୂଢ଼ରେ, ମେଘ ସହିତ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉପରକୁ ଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ନଗରୀର 10ମାଂଶ ଭୂମିସାତ ହେଲା। ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ 7,000 ଲୋକ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୀତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା।
आमे गत काली शुणी परदिन शुणी परमेश्वर आउ समय दे अछंती मन परिवर्तन करने निमंते आमे एबे जो समय अच्छु आमे परमेश्वर आराधना करुछु बोली आमे चिंता करुछु आमे सत्य उपासक बोली चिंता करुछु आमे प्रभुंकर संतान बोली चिंता करुछु किंतु मोर प्रिय माने परमेश्वर आमान को मापंती परमेश्वर के दृष्टि रे आमे उणा पड़ी जाइछु ना ठीक अच्छु आमे निजे निजको चेक करिवार आवश्यक रही प्रतिदिन आमको चेक करिवार आवश्यक रही कारण कौन निश्चय प्रभु गोटे दिन आमान को मध्य मापिबाकू चाहुअछंती मापिबाकू चाहुअछंती षष्ठ तुरी ध्वनि रे ए समस्त विषय घटिबो षष्ठ तुरी ध्वनि परे आउ जेतेले प्रभुंकर लोक मान को परमेश्वर मापिबानी मते कहउछंती जो माने प्रभु रे स्थिर रहुअछंती से माने कण हेबे से माने जययुक्त हेबे से माने पुरस्कृत हेबे शेष पद रे लिखा जाए 18 एवं 19 पद पढ़िबांते चाहे विजाति माने क्रुद्ध होइतिले किंतु तुम्हारा क्रोध उपस्थित हैला पुनि मृत मानक विचार करिबा समय एवं तुमर दास भाववादी मानकु साधु मानकु और तुम नामर भयकारी सान और बड़ समस्त लोगों को पुरस्कार देवार आउ पृथ्वी विनाशकारी मानक विनाश करिबार समय उपस्थित हैला पुरस्कृत और विनाश रो समय उपस्थित हैला प्रभुंकर लोक मानकु परमेश्वर पुरस्कृत करिवे जो माने परमेश्वर इच्छा अनुसार तांकर उपासना करुअछंती बा तांकर आराधना करुअछंती बा तांको निमते कार्य करुअछंती सत्यतार सहित से मानकु से पुरस्कृत करिवे किंतु विनाशकारी मानकु से कौन करिवे विनाश करिबा को जाउअछंती से विनाश करिवे जो माने परमेश्वर लोक मानकु ग्रहण कले नाही मोर प्रिय माने मोसा एलिया जेतेले पृथ्वी को आसिबे आउ से माने भाववाणी कहिबे 350 वर्ष पर्यंत से ही समय रे से सत्यतार विरुद्ध रे लोक माने उठिबे से मान को विरुद्ध रे लोक माने उठिबे आज मध्य जो माने सत्य कथा को कहंती बा सत्य वाक्य को प्रकाश करती से मानक विरुद्ध रे लोक माने उठंते आमे समस्त जानि अछु आज मध्य प्रभुंकर लोक माने एवं जगतर लोक माने मिसी जाई पारंती नै से मानकर मन मिसी जाई पारे नै कारण कोन प्रभुंकर लोक माने आउ प्रकृति रे जगत रु एक पृथकीकृत दलर लोक माने अटंते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेथि पाई आउ से माने से मान को शारीरिक भाव रे कहा जाउ नै आत्मिक विषय कहा जाउछि तार अर्थ नुह जे आमान को पड़ोसी सहित आम मिसिबा नै ताहा नुह किंतु आमानकर आत्मिक कार्य आत्मिक एक्टिविटी आउ जागतिक लोक मानक परि न हेबा कथा आमान को एक पृथकीकृत जीवन काटिबार आवश्यक रहिछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ जो माने प्रभु को भय करती प्रभुंकर वाक्य अनुसार जीवन काटती से माने जेतेले पृथकीकृत जीवन काटती अर्थात मंदिर लोक माने मंदिर सेवाकारी लोक माने आ सत्य उपासक लोक माने से मानक विरुद्ध रे आ जगत कण करे निंदा करे ताड़ना करे जे प्रकार मूसा और एलिया को मध्य करिथिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय माने से मानकु जेते ताड़ना कले मध्य 3.5 दिन पर पुनर्बार प्राणवायु आसी से मानकु बंचेला और प्रभु निकट को स्वर्गारोहण करबा निमते आउ से माने योग्य होई पारेले प्रभु आमान को मध्य अनुग्रह करंतु आमे माने मध्य सही समय रे अछु आमाने जदि प्रभुंकर उपासक दलर लोकटू प्रभुंक निमते पृथकीकृत दलर लोकटू ताहले आमान को निमते मध्य सही प्रकार ताड़ना निश्चय आसीबो आसुअछि आउ एही ताड़नारी मध्य आमे भयभीत हेबा आवश्यक नुह कारण कौन
परमेश्वर आमको जदिओ आमर शरीर मृत हो जाए जदिओ लोक मैंने आमको बध कर पारते ये शरीर को बध कर पारते तथापि परमेश्वर कौन करेंगे आमको डाकिबे पुनर्बार से जीवन आमर शरीर मध्य प्रवेश कराइबे आउ आमे मध्य स्वर्गारोहण करि पारिबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे को स्वर्गारोहण को समय अपेक्षा अछु तांकर गुप्त आगमनर अपेक्षा अछु। ए जगार जे प्रकार एठा को उठी आस बोले 12 पदरे परमेश्वर कहिले डाकिले से दुई जन को ठीक सही पर मोर प्रिय माने प्रभुंकर गुप्त आगमन बहुत शीघ्र हेब आ से आमको डाकिबे आमने मृत होते आमे उठिबा प्रभु आमको से जीवन प्राण पुनर्बार देवे आमे प्रभुंकर रब शुणी परमेश्वर निकट को बा जीशु निकट को नीत हेबा स्वर्ग को नीत हेबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ एही लक्ष्य को रखी आमनकर जीवन पथरे जेते निंदा ताड़ना आसिले मध्य आमे कौन करूँ प्रभु निमंते विश्वस्त रहू जद्वारा आमे पुरस्कृत हेबा। आमे परमेश्वर क्रोधर पात्र पात्री न होई तांको द्वारा आमे पुरस्कार पाइबार व्यक्ति विशेष हो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रदान करंतु आमेन।